Uy, gracias. Paying attention inside and outside. Prestar atención dentro y fuera, pero relajadamente, Start stopping. porque voy a empezar con una suave introducción. You know when you're in bed ¿Sabes cuando estás en la cama and you have one of those transcending ultimate experience of comfort? y tienes una de esas experiencias últimas trascendentales de confort? Distribution of pressure of Cuando your body. la distribución de la presión de tu cuerpo es perfecta, no te quieres mover, The heat el calor just equal like you wanted. es justamente como tú lo deseas You have a false impression of oneness with the bed. y tienes una falsa impresión de unidad con la cama, Proto-osmosis como en una protoosmosis of hyper-immersity with the bed. de hiperinmersividad con la cama, And there's a fake oneness there. y hay una falsa unidad ahí. So comfortable that Tan cómodo for hours, que te puedes aguantar el pijo tras 12 horas body is shouting like y tu cuerpo grita. emergency. Entiendes que esto es una emergencia y le dices a tu riñón que saque un boleto, un ticket, And just the mild light that comes from the curtains, y un poco de luz pequeña se viene por la ventana, soft wind, singing of birds. una agradable brisa, los pájaros que cantan, And it is the most absolute wonderful way to start the day. y es la manera absolutamente más maravillosa de empezar el día. You remember that feeling? ¿Recuerdan ese sentimiento a veces? Well, Bueno, everything I just described, todo lo que acabo de describir absolute opposite of this. es el absoluto opuesto de esta mañana para mí. No hay nada en mi experiencia que se pareciera ni de cerca a esta mañana absolutamente maravillosa. Place. Y me siento aquí My comes y mi novia me dice, te ves de la mierda, de la fregada. ¿Estás enfermo? Tienes la cara de enfermo. it's consequence of what I taught you. Es la consecuencia de lo que enseñé ayer. Estoy viviendo el impacto en el cuerpo. Tell me this. Y me hizo gracia que me lo dijera. So I said to Carlo, Le dije a Carlos, hey, she just told me that. hey, me acaba de decir What's your opinion? Do I look like shit? que me veo de la fregada o qué. I just a video call with Tony, Acabo de terminar una videollamada con mi marido, Tony, and he says, Tony told him, you look like shit. y Tony le dijo, te ves de la fregada. ¿Estás enfermo? ¿Te fuiste de fiesta ayer o qué? Said, tired. No, solamente estoy cansado. Y me dice, no, no, esa es la cara de estar crudo, de estar enfermo. Both our lovers told us that. Nuestras parejas, ambos, nos dijeron lo mismo esta mañana. This is the impact. Es el impacto Teaching what we de taught. enseñar lo que enseñamos ayer. Meaning that whenever we Queriendo decir que cuando wisdom enseñamos sabiduría of this quality de esta cualidad and level of understanding, y del nivel de entendimiento, we also are impacted también recibimos un impacto by whatever inside us. por lo que quiera que en nosotros de manera natural no abraza esa sabiduría. So we used to say, En el pasado decíamos que sigue siendo el caso, es la resistencia de todos, we're sharing experience of who is learning, porque compartimos la experiencia de los que están aprendiendo, but also the butterfly effect. pero también el efecto mariposa, As según evoluciona, la gente a tu alrededor va a tener esas experiencias, level, entonces nivel por nivel we're feeling an impact of that butterfly effect. sentimos un impacto de ese efecto mariposa, We used to say it's only that. pero solíamos decir que era solo eso.
y lo encuentro arrogante y pretencioso, because we also have to admit porque también tenemos que admitir la parte de nosotros que no existe constantemente en ese nivel y que no está en paz freedom con lo que verdaderamente es la libertad. into my own, right? Y me empieza a picar la nariz, ¿eh? So it's healing, right? Ve y siéntelo, ¿verdad? I enjoy talking about Disfruto hablar humans, de humanos, how organized we are. lo organizados que somos. Are still animals in the jungle, Seguimos siendo animales en la jungla, a bit more organized, solo un poco más organizados. a bit straight. You know? Las paredes son rectas. And that we have to accept that part of human nature Y tenemos que aceptar esa parte de la naturaleza humana to understand humanity, para entender a la humanidad, ourselves, para entendernos a and our nosotros culture, y a nuestros cercanos grow, y hacer crecimiento personal, free ourselves from para liberarnos illusions of beliefs, de la ilusión de nuestras creencias y de nuestros sistemas de educación. Speak. Yeah. Well, at least they got a translation for a moment. Thank you. Al menos han escuchado la traducción. So, yeah, this is now my voice. All right. So, por favor, hazlo. Gracias. Así es. This is the jungle. It's just Esta es la stuff is jungla flowing, donde las cosas fluyen and the flow is always right. y el fluir siempre está bien. And in this case, it's my coffee that flows. Y en este caso es mi café lo que fluye. It's perfect. Perfecto. Thank you, dear. Gracias, querida. A mí me gusta mucho hablar del humano como un animal en la I like naturaleza. to speak of the human like an animal. I mean, the goal of me saying it in Spanish was for you not El to translate objetivo where you era que no have your tradujeras first mientras coffee sip, tomabas but tu primer sorbo de I guess café, that defeated the purpose, right? pero es quita el propósito. So, as much as I do teach you that, Según les enseño esto, that a stop sign in the street does not stop a car. que una señal de alto en la calle no para el carro, You have to still look if an obstacle is coming at you at high speed. tienes que seguir mirando si viene algún obstáculo a velocidad You know, alta, are they going to do that stop? van a hacer ese alto. If it seems they start to slow down, they're Si parece que empiezan a ralentizar, probably going to entonces go all the way posiblemente down. va a terminar por parar. But sometimes you're not sure, right? Pero a veces no lo tienes tan claro. In Mexico, I learned you go anyway. En México Doesn't matter. aprendí que pasas igualmente, no importa, No pasa nada. no pasa nada. And now there was an accident in the street this morning, Esta mañana hubo un accidente en una calle, and we could not pass. no podíamos pasar, So I said, this is where you say no pasa nada. y ahí dices no pasa nada. That there's literally no circulation. Okay? Nothing goes on. That's how I understood it, Así como es como lo entendí, no pasa like nada. in a more factual way, you know. De una forma más factual, Pero no pasa nada. pero no pasa nada. Lo Nothing siento, señor, happens. no pasa nada porque se pasa algo. No pasa nada porque algo pasó. Okay. Thank you for translating my Spanish in correct Mexicano. Ya. Gracias por traducir mi español en mexicano. But I have to tell you, Pero tengo que decirte, this wisdom about embracing the jungle, esta sabiduría sobre abrazar la in jungla, no way would I like to live in the jungle, okay? de ninguna manera quisiera vivir en una jungla. Yeah. This survival thing on Esta cosa de how to cut a sobrevivir, branch and de cómo cortar las ramas, cook some insects, y and, cocinar you know, insectos, and purify your water with carbon. y purificar el agua con carbón. Hey, give me a bed and some Dame una nice cama sheet, you know.
Dame una cama y unas buenas sábanas and hope for some osmosis with the bed, you know. y esperar algo de osmosis con la cama. Teaching about the jungle is to inspire us. La enseñanza sobre la jungla es para inspirarnos, It is to liberate us from es para liberarnos how hard we are with the beliefs. de qué tan duros somos con las creencias. But I also like straight white walls. Pero también me gustan las paredes rectas, They look good. se ven bien, They hold the roof. sostienen el techo, Understand that? ¿entendéis? I do spend a lot of time in a God state, Paso bastante tiempo en estado divino, which is not a superior state. lo cual no es un estado de superioridad. The idea that a divine La state is a idea de que un superior estado state divino es un estado superior is a judgment from the es human un state. juicio de los estados humanos. In a divine state, there's no difference in quality from the human. El estado divino no tiene una diferencia con el estado There's an humano. understanding of Hay un entendimiento we're incarnate. This is what we de que do. estamos encarnados, esto es lo que hacemos. But I still like walls, Pero straight me siguen walls, gustando las paredes you rectas, know, using electronic devices usar dispositivos and electrónicos, celebrating the technology celebrar la that tecnología is far from what you find on the ground in the jungle. que está bien lejos de lo que encontramos en el fuego Yeah. de la jungla. The cell phones don't grow in trees. Los celulares no crecen de los In árboles. Mexico, you never know. Bueno, en México nunca se sabe, There's this tree here. porque hay una calle aquí, What's the name of the tree? un árbol aquí, ficus. Ficus. Okay. It grows square. Están los ficus que aquí crecen cuadrados Yeah. And one of them was handicapped. y uno estaba It discapacitado was all deformed. porque estaba todo deformado And they were like the tree medics, y estaban los médicos de los árboles you know, rectifying it, you know, rectificándolo to help to heal it. para ayudarle a sanar. Okay, so for those who didn't are not from Mexico, Para los que no son de México, I don't know why, no sé por qué, but there's one type of tree pero hay un tipo de árbol acá that they cut square, que los cortan y los dejan cuadraditos and it looks like a huge bonsai. y parece como un bonsái enorme. And they do this in the middle of the forest, you know, like anywhere. Y Oh, lo a hacen ficus, en we have medio to del bosque, en rectify todos that. lados hay que recortar los árboles. Tengo ya. Gracias. So yeah, this is a soft, entertaining morning, right? Esta es una mañana entretenida, suave, To relax our para relajar brain. nuestro cerebro. I forgot the name of the humorist Me olvidé el nombre del humorista that inspired me the joke of the cama, you que know, me inspiró la broma de la cama, where you don't know where your skin stops and the sheets start. donde no sabes dónde acaba tu piel y empiezan las sábanas. If everyone knows the name of the universe, just type it in the comments of the video Si alguien lo sabe, pónganlo ahí en el vídeo, because he's funny. porque Anyway, es divertido el tipo. so the teachings I gave, Las enseñanzas que doy, I'm able to do that soy capaz de hacerlo because a lot of people get together porque mucha gente se junta to facilitate para this facilitarlo, event. este evento. So I want to say that I'm grateful for all of you here Quiero decir que estoy agradecido por todos aquellos de ustedes who aquí who helped me que make that happen. me están ayudando a que esto suceda. I don't want to beg for money. That's not the point. I don't wanna. Beg, pedir. No quiero pedir dinero. No. I need to explain Necesito explicar that this is possible when people get together que esto es posible cuando la gente se junta and make the events possible. y hacen el evento posible.
I always believe that the Dharma Siempre he creído que el Dharma should be accessible to anyone, debería ser accesible a cualquiera, regardless of their sin financial state. importar su estado financiero. And that's why people can come to my seminars Y por eso la gente puede venir a mi without giving seminario anything. sin dar nada. Because once the room is paid, Porque una vez que la sala está once pagada, my plane ticket is paid, una vez que mi the avión es food is pagado, la paid, comida es pagada, one person more or less changes nothing in una me. persona más o menos no cambia nada. And since I'm not here as a businessman, Y como no estoy aquí como hombre de negocios, but as a priest in a temple, sino como un sacerdote en el and my templo, objective is for the Dharma to flow. y mi objetivo es que el Dharma fluya. That's how it is. Así es como es. So I went to the plane ticket company Fui a la compañía a la aerolínea, and say, it's $1,200 American dollars, sir. son $1,200 americanos. Okay, look, I'm going to teach you Ok, te voy a something. enseñar You're algo gonna love it, you know. que And me I tried to encanta. pay with Y Dharma, traté de pagar el avión con Dharma and they say, y me dijeron, there's a lot of people waiting, sir. hay mucha gente It's esperando, $1,200. siguen siendo $1,200. So you see, the donations you give Las donaciones que dais on my website, en mi website, in person en to the persona, organizers here a los who organizadores are paying aquí, the fees para pagar todos los gastos, so that we can do this. para poder hacerlo. You're not paying the Dharma. No pagáis nunca el The Dharma. Dharma I give it for free. El Dharma es gratis. I paid the Dharma. Yo pagué el I Dharma. invested more than Yo $100,000 invertí más de $100,000 to get to masters para llegar a maestro for a decade or so, por una década o así, so I could learn para aprender a fraction of what I teach, una fracción de lo que just so I enseño, could be in an environment para estar en un entorno, where I could get just enough para poder tener to suficiente start my system again. para empezar mi sistema So de all nuevo, these realization will happen. para que todas estas realizaciones sucedieran. And I'm not trying to refund myself an investment, Y no trato nunca de recuperar la inversión, hoping to esperando get paid ser pagado for the cost por los costos that I invested, que yo because invertí, I invested in me. porque yo lo invertí I en wanted mí. to take Yo quería those trainings for me. tomar esos That's a me entrenamientos thing. para mí. I want it for me. Yo los quería para mí. Now that I have it, Ahora que los I want the tengo, world to have it. quiero que el mundo los tenga. So I'm not selling you the wisdom. Entonces no les vendo la sabiduría. And the time I took to practice Y el tiempo que me llevó practicar has no value for you, no tiene valor para ti, has value for me. tiene valor para mí. And what I teach you Lo que enseño is sometimes similar, a veces es similar, but usually far from what I learned. pero normalmente lejano a lo que yo aprendí. It gave me the most favorable environment Me dio el entorno más favorable to be able to gain the awakenings para ganar los despertares, one after another. uno después del otro. And now what can I do for the world to benefit Y from that? ahora, ¿qué puedo hacer para que el mundo se beneficie? If you have the skills to transmit the wisdom, Si tienes las habilidades para transmitir la sabiduría, if you have the pedagogical skills to transmit that wisdom, si tienes las habilidades pedagógicas para transmitir la sabiduría, transmit it. transmítela. Don't ask permission. No pidas permiso, Don't wait for a certificate. no esperes por certificado, You don't need a license. no necesitas una What licencia. I'm giving you, Lo que les enseñamos, you can start spreading it when Puedes you get out empezar. of class. puedes empezar a enseñarlo en el momento en el que salgas de la clase. Be humble enough. Sé lo suficientemente to humilde admit para admitir You just learned that que lo stuff. acabas de aprender. Maybe a bit of practice Quizás un poco de práctica would lead you to real understand deeper te va a llevar a entender más what you just profundamente learned. lo que acabas de aprender. You do wow during the initiation. Sientes ese wow durante la iniciación. That's just an introduction Eso es solo una introducción to when you will live the a richness cuando vivas la riqueza of those states of being that de we're esos teaching. estados del ser que les enseñamos. Give yourself time to train. Date tiempo a entrenar. You have the right to transmit it immediately. Tienes el derecho a transmitirlo inmediatamente. You have the right to say, Tienes el derecho a that is my decir, wisdom.
Esta es mi sabiduría. and give no credibility to Mahavajra, Y no darle ninguna credibilidad a Mahavajra, a Shivagam, or the Shivagam o a Mahariya. la Mahariya. Go and be a great master, Ve y hazte un gran maestro, admired by all if you want, admirados por todos si quieres, and say to the world how great you are. y dile al mundo lo maravilloso que eres, Because as long as the wisdom is spreading, porque mientras la sabiduría se esté expandiendo, my objective is achieved. mi objetivo es logrado. Now ask yourself, Ahora pregúntate, are you able ¿eres capaz to have that kind of humility? tienes de tener ese tipo de humildad Or do you need the credibility o necesitas la credibilidad for the wisdom that you teach? por la sabiduría que tú enseñas? What's your objective? ¿Cuál es tu objetivo? To gain validation ¿Ganar validación or to alleviate the suffering of the world? o aliviar el sufrimiento del mundo? Yeah, some of you honestly are saying yes. Algunos de ustedes honestamente dicen sí. Look at yourself Mírate when you are going to want credit for your teachings. cuando quieras el crédito de tus Because we're enseñanzas, human. porque somos humanos. I still have waves of that, Todavía tengo oleadas de esto, but because I've accepted pero porque he aceptado I'm a human, que soy humano, I am going to be pretentious. voy a ser pretencioso. I don't pretend, ah, No I'm humble pretendo, now, soy humilde ahora and I can be even more humble than that. y puedo ser todavía más Just watch. humilde que eso, solo observa. You know, I know as a human, Sé como humano I will have human moments, que voy a tener momentos humanos, instincts, potentials. instintos potenciales. So instead of telling myself, Entonces, en lugar de decirme a mí, I don't need value or validation, no necesito valor o valoración, you have not heard me say that in a long time. no me has oído decir eso en mucho tiempo. What I teach you, Lo que te enseño, trying to give you an example, tratando de daros un is ejemplo, whenever I will want validation, cuando sea que yo quiero obtener validación, hopefully I will see it when the wave happens, lo veré cuando, o con suerte lo veré cuando esa oleada se and I will despierte lose it y lo voy a perder and focus on the transmission of the Dharma. y me enfocaré en la transmisión del Dharma. You understand that? ¿Entendéis? So hopefully you're inspired by that. Con suerte eso te inspire. Never pretend that you have resolved something. Nunca pretendas que has resuelto algo. You resolve it Lo resuelves so that you can accept this is what a human does. para que comprendas que eso es lo que hace un humano. And now you're going to see it happens in your system, Y ahora vas a ver cuando suceda en tu sistema and you will not act on it y no actuarás sobre or ello talk o on it. hablarlo. You get it? Good. Those who can afford a donation, Aquellos que se pueden permitir una donación, if you don't give it, si no la das, there is zero karma. tienes cero karma. There was this organizer in Alicante Estaba este organizador en Alicante just, Oh. wanting me to be happy and for the que wisdom quería to que yo spread. estuviese feliz, que la sabiduría se expandiese. There's this rich guy there, this rich woman there, Y había un chico rico ahí, una señora rica and they ahí, never give the y suggested nunca daban donation. el donativo sugerido. And I said, well, it's Le a decía, donation. es una donación. And people thought that because there's a number, they have to give the donation. Y la gente cree que porque hay un número tienen que dar el donativo. No, donation is a if you give, if you want to. That's what a Una donation is. donación es si quieres, eso es lo que So un we donativo added es. Entonces suggested donation, agregamos la parte de sugerida. and there's even a country where we put free participation accepted Y hay algunas partes del mundo donde ponemos participación gratuita to make it aceptada, clear. para hacerlo claro. And then it was Asun in her first year Y of the Asun en su Mahariya. primer año en la Mahashriya, But these people, it's okay, they will pay their karma pero me dijo, You know, pero no te preocupes que esta from gente the pagará su abuses. karma de I said, estar what abusando. did you just say? ¿Qué acabas de decir? The moment I said En el momento en el que dije, it's a suggested es donation, un donativo sugerido, there is zero karma. hay cero karma. If the guy prefers not to give anything, Si él prefiere no dar nada, I would still rather he accesses the Dharma. prefiero que siga accediendo al Dharma.
and that he will one day spread it, y que un día lo enseñe, because my objective henceforth is achieved. porque por lo tanto mi objetivo es logrado. It is not greed No es if avaricia, the agreement es el is acuerdo that he doesn't have to pay it. que no tiene que pagar. Can you understand that? ¿Entendéis? If the majority of the people Si la mayoría de la gente want to give something, quieren dar algo, they're going to ask, but what would be a reasonable donation? pero ¿cuál sería un donativo Like razonable? 99% were asking us, okay, so El what should 99% we? nos preguntaban cuánto It's like, debería de well, ser. they want to know basically if they don't give enough, I can't come back. Quieren saber que si no no dan suficiente, no puedo regresar. Because many seminars I go back home with a debt, Porque en muchos seminarios regreso a casa con una deuda. and then some students wonder why I don't give a seminar for 6 months. Y luego se preguntan por qué no doy seminarios en esa ciudad por 6 meses. Yeah, because I just lost 3,500 euros Porque he perdido 3.500 euros and I need to feed my kids. y tengo que dar de comer a mis hijos. Okay, so that's why we said, okay, we're going to suggest a Entonces price, vamos a sugerir un precio. and if most people Y si la who mayoría can de la afford it gente que se lo puede permitir pay it, lo pagan, and that applies online, y please. eso aplica también en línea, los que están What's en the línea. donation suggestion for this ¿Cuál es seminar? el sugerido para este seminario? I don't Por remember. día. Lakshmi? ¿Cuál es? Lakshmi. 700 mexicanos, pesos, which means around 32, $30 US per. Okay, so basically, como $30, more or less. básicamente. Okay, basically, I don't know. That's like a suggested donation. Ese es el To donativo sugerido explain, para explicar. that's to allow me to give Eso es lo que me a dharma permite, like this again. dar este dharma So de people who nuevo. are online Los also, que están online también. we're not sure we're actually making money on this one. We might be losing. En este no sabemos si vamos a hacer dinero, puede ser que perdamos. I was certain to lose in El Paso last week, Estaba seguro de perder en El Paso la semana and I pasada got flush. y corte parejo. Okay, so people want to know. conmigo. My PayPal is maha@mahavajra.com. So If anyone can put it on the chat. yeah, okay. Yeah, put it in the chat, the comments. The thing is, okay, thank you for all that. Yes, I'm saying please give if you can. Estoy diciendo There's si no pueden, karma pero if no you hay don't. karma si no lo hacen. My objective Mi is objetivo for you to learn that es que aprendan and esto spread it. y lo If you expandan. can give the Si donation, puedes dar el donativo, I'm going to invest it for lo humanity voy a anyway. invertir en la humanidad de Okay, cualquier manera. this is what I do. Eso es lo que hago. Okay, so that's the point. I just say this. Lo dije. Well, first I wanted to say my Primero goal que is for the decir, Dharma mi to spread, propósito es que el Dharma se expanda. but now there's question about money, so I'll just say it. Por eso, y luego hay preguntas sobre el dinero, por eso lo And it's dije. good for whoever watched the video. Y es bueno para quien quiera que And lo if you vea. see it in 2 years, Y si lo ves en 2 años, and you say this wisdom is so y dices, absolutely esta wow, sabiduría es absolutamente maravillosa. if you give a donation, Si das un donativo, it allows us to keep doing that, nos permite continuar haciéndolo. because that's what we do. Porque eso es lo que hacemos. And I'm hoping to accumulate $30,000 US Y espero acumular $30,000 so I can give it away. para poder darlos, That's regalarlos. my next project. Ese es mi siguiente proyecto. So that once I have that 30,000 American dollars, Para cuando tenga esos $30,000 americanos, I will open a place in South America quiero abrir un sitio en Sudamérica with a priest con un full time, sacerdote a tiempo completo, 30 hours a week, 30 horas a la semana, giving free teachings for an entire year. dando clases gratuitas por un año entero. And whichever priest we will choose Y el sacerdote que elijamos will accept a very low salary, va a aceptar un salario bajo, because it is a devotional act from everyone. porque es un acto de devoción para todos. I don't have that money, Pero no tengo ese dinero. but maybe one day, Pero quizás un I día. was hoping to have 4 of those Quería tener 4 de esos and also pay a supervisor that goes to every y temple. pagar a un supervisor que vaya a You cada know, uno. Argentina, Perú, Colombia, Argentina, Perú, Uruguay, y Chile, en cualquier otro lugar. Okay, so because
If we want to do this in Denmark, Porque si lo queremos hacer en Dinamarca, we need $200,000 se per year necesitan $200,000 to do exactly the para hacer same. lo mismo. So I figure, okay, we touch way more people Tocamos a mucha más gente with 30,000. con 30,000. So let's do it let's do it where it's, affordable. Vamos a hacerlo donde posible. So you see, it's an attitude in life. Es una actitud en la vida. And I'm done living poorly. Y yo ya terminé de vivir mi pobreza. Yeah, I've begged in the street almost a year. Por casi un año fui un mendigo en la calle. Sleeping on a wood floor. Durmiendo en un suelo de madera. I had a roof. Tenía un techo. You can't sleep on the street in Canada. No puedes dormir en la calle en Canadá. No, you die. It kills you. No, te mueres, te mata. The air in Canada tries to kill you. Okay? El aire libre, el aire trata de matarte en Canadá. Like only 6 months per year. Solo 6 meses al año te trata de matar. The other 6 months is cool. You can live in the street. Los otros 6 meses sí puedes vivir en la calle. But I've done this absolute ascetic training. Pero he hecho esos entrenamientos ascéticos extremos. When I was studying as a Swami. Cuando estudiaba como Swami. Well, in the Sadhu path. En el camino Sadhu. Yeah, I'm a Hindu Swami. Soy un Swami hindú. Yeah, and then I became a Buddhist master. Y luego me hice un maestro budista. So just keep it in mind. Manténlo en mente. Do not hurt yourself financially. No te lastimes financieramente. To gain that wisdom. Para ganar esta sabiduría. And if you love it. Y si te encanta. And you want more. Y quieres más. For yourself. Para ti. That's not egocentric. Eso no es egocéntrico. That's, wow, that Dharma is great, I want more. Eso es, este Dharma es maravilloso, quiero más. Then help us do that. Ayúdanos a hacerlo. Financially. Financieramente. If it doesn't affect your lifestyle. Si no afecta tu estilo de vida. Do you understand that balance we want to have? ¿Entienden ese balance a tener? There are places. Hay lugares. That sell their wisdom. Que venden su sabiduría. At extremely high price. A precios muy elevados. If you can't afford it, you can't go. Si no te lo puedes permitir, no It's puedes a business. ir. Es un negocio. A friend of mine came. Un amigo mío vino. He says, I was just at that place where they teach this kind of thing. Estuve en este lugar donde enseñan este tipo de cosas. And I said, oh, wow, so how do you like it? Y le dije, ¿qué tal te gustó? Oh, the food is good. La comida estuvo rica. No, I mean the wisdom. No, la sabiduría. He says, Maha. Wisdom is so fucking boring. La sabiduría es aburrida. So, okay, but why do you go? I mean, there has to be an advantage. Tiene que haber una ventaja. There's a lot of people praying. Hay mucha gente que reza. Now I'm going. Ahora voy yo. There are temples in this world. Hay templos en este mundo. That offer something the Maharya cannot offer. Que hay templos en este mundo que ofrecen cosas que la Maharya no ofrece. 1,000 people keeping the Shakti so high. 1,000 personas manteniendo el Shakti tan elevado. And we're doing this in an hotel conference room, moving from one place to another. Y nosotros lo hacemos en cuartos de conferencias que alquilamos en un lado y en otro. So high inside. Y la experiencia es muy elevada en nuestro interior. And you're counting only on your own consciousness. Y cuentas solo con tu propia conciencia. And the effect of the masters. Y el efecto de los maestros. Temporarily. Temporalmente. Then you're pretty much on your own. Luego estás por tu cuenta. And in these places. Y en estos lugares. It is extraordinary. Es extraordinario. The Shakti and the power they have. El Shakti y el poder que tienen. And the Maharya will never be able to offer you that. Y la Maharya no podrá ofrecer esto nunca. Until we have it. Yeah, she says, yeah, well, give us time. Dice, bueno, quizás, there's currently a plan. Hay un posible plan. But, that's not $30,000. That's $1 million. It's a eso no son $30,000. We're just not there yet. That's it. No it's like, ahí. I'm okay. I'm at peace with that. My objective is achieved. Mi objetivo se cumplió. There's a bunch of people who believe in what I do. Hay un grupo de gente que creen en lo que hago. They're financing the next seminar. Y se financia money, I don't know who gave it and why. That doesn't matter. No sé quién lo da y por qué, pero no importa. And that's another thing. Esa es otra cosa. If you give a donation, si das un donativo, don't expect my attention in return. No esperes atención de vuelta. When you give it, you lose it. Cuando dar es perder. I'm not even gonna know who gave it. I don't check that. Ni siquiera sabemos quién da. No lo comprobamos. I just look at my bills. Miramos las cuentas. When my kids are eating. Okay, los niños comen. Fuel's in the car. Gasolina en el carro. The credit card's at zero. La tarjeta de crédito está en cero. Where do I go next? Ahora, siguiente. Right. It's just basic. I see where I'm at. Veo dónde estoy. And I live with the risk.
y vivo con el riesgo. But I know I've got enough from my human business, which I sell books, Pero sé que tengo suficiente de mi negocio humano, vendo libros, that at least the que al kids eat, menos the children eat. mis hijos comen. Everything else, I'm not sure. Todo lo demás no estoy seguro. But I'm a father. Pero soy un The padre. kids eat Mis hijos comen and go to school, y van a la escuela, which includes university. lo cual incluye la universidad ahora. And then I check, how much fuel I put in my truck. Y luego miro cuánta gasolina le pongo al coche. Priests and teachers of the Mahria, Sacerdotes y profesores de la Mahashria, don't do that. no hagáis eso. Bill your clients. Cobra a tus clientes. Sell your seminars. Vende tu Because you seminario. have to live. Porque tienes que vivir. I decided to play it risky. Yo decidí jugarlo como un riesgo. Because that was the most efficient way for me. Porque esa es la manera más eficiente para mí. And I have a human work. Y tengo un trabajo humano. So the minimum is my kids was gonna eat. Así que ese mínimo lo tengo cubierto de que mis hijos coman. Oh, I will eat too. Yo también comería. Some days is a steak with red wine, and a veces es un bistec con vino tinto. Sometimes it's a bowl of rice. A veces es un You bol do de what you arroz. can, right? Haces lo que puedes. Lately, Últimamente, the bowls of rice hay mucho arroz, are so tasty pero está tan sabroso because I'm not cooking it. So que no lo cocino the yo, rice is pretty good. pero está muy bueno. We're cool? We're good with that? ¿Estamos bien? All right. The first person you learn this is for you. La primera persona que aprendes esto eres tú. When you learn this wisdom, you learn it for yourself. Cuando aprendes esta sabiduría, lo aprendes para And ti. you want more for yourself Y quieres más para ti, because you love it. porque te encanta. And that's not egocentric, that's Y eso self-love. no es egocéntrico, eso es autoamor. And if you have the pedagogical skills to transmit it, Y si tienes la habilidad pedagógica para and if transmitirlo, there's people who actually want to hear you talk about it, y hay gente que quiere oírte hablar de ello, then you teach entonces lo enseñas and you practice at getting better. y practicas a mejorar. If you're not a good teacher, Si no eres un buen profesor, don't teach it. no enseñes. Act it. Act it. Actúalo. Make it part of your lifestyle. Hazlo parte de tu forma de vida. Inspire others through behavior. Inspira a los demás a través del Just comportamiento. be yourself, Solo sé tú practicing a holy state of being, practicando un estado del ser santo and keep working on it. y continúa trabajando en ello. If you have the skills, Si tienes las habilidades, but no one wants to hear it, pero nadie quiere escucharlo, shut up. cállate. Hello? Hola, Do you have the good news? do you have? Did you hear the good news? ¿Oíste las buenas noticias? Have you heard about Mahavajra? ¿Has oído de Mahavajra? Like this guy knocking on the door, tac, 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 Ese tac. tipo tocándote en la puerta. Do you know Jesus? ¿Conoces a Jesús? Yeah, he's dead. He's locked in my basement. Sí, está muerto en el sótano de mi casa. Oh, this Jesus. No, Ah, ese otro Jesús. never saw him. No, No, no lo he visto. can't help. Can't. You're looking for him? ¿Le buscas? Credit Eminem for the palabras. El crédito va para Eminem. We don't do propaganda in Mahria. No hacemos propaganda en la Maharría. We do word of mouth. Hacemos el boca a boca. We put advertising where Ponemos it is anuncios accepted. donde es aceptado. We make people know that it's a possibility, Hacemos saber a la gente que es una opción, but we don't force it down someone's head, pero no se lo forzamos a nadie sobre su cabeza, because that is not respectful. porque eso no es respetuoso. So there's no propaganda. No hay propaganda, There's marketing. hay marketing. Yeah, because marketing is like, if you want others to El access marketing this es si wonderful quieres que wisdom, otros accedan a esta sabiduría maravillosa, tell them. díselo. Now, there's a belief in Buddhism Hay una creencia en budismo that you can't say you're enlightened. que no puedes decir que estás iluminado
Man, enlightened? Colega, iluminado. I'm an avatar. Soy un avatar. That there's enlightened. Está la iluminación. There's Buddha. Está Buda. There's avatar. Está avatar. Like enlightened was La introductory school. Fue Okay? la escuela introductoria. So Matt, if I can't say it, si no puedo decirlo, the thing is, la cosa aquí es, there's this seeker está el who buscador wants to study with an que quiere enlightened estudiar con master, un maestro iluminado, but you can never say pero who's nunca puedes enlightened. decir quién está Like, how iluminado. are you going to find out? ¿Cómo carajo lo averigua? That's not humility. Eso no es humildad. To hide information Esconder información that is important for your students, que es importante para tus estudiantes, that's not humility. no es humildad. That's false humility. Eso es falsa That's humildad. shame. Eso es Oh, you can't say vergüenza. it. Oh, no. Oh, no puedes It's like when you decirlo. go to apply for a Como job, cuando vas a pedir trabajo, so you believe you can work here. ¿crees que puedes trabajar aquí? Oh, no, I'm not that good. No soy tan You're not going to bueno. get the freaking job. No te van a dar el trabajo. There's a ¿Entendéis? place. Hay un lugar It's like this is where you say it. donde tú lo dices. So there's, okay, you're hired. Entonces dice, ok, estás contratado. Okay? Did you get it? All right. ¿Lo entiendes? So yeah, on my Sí. website, En mi website I say modern enlightened spiritual master. digo maestro espiritual moderno iluminado. I don't write that I'm a Buddha. No digo, no, I don't. Write that I'm No a Buddha. escribo que soy un Buda. I don't write that I'm an avatar No escribo que soy un avatar. because people are not looking for that. Porque la gente no busca eso. They're looking for an enlightened master. Buscan maestros iluminados. Amongst other things, Entre I am otras that cosas, too. soy eso también. That's not arrogance. Eso no es It's arrogante. just stating facts. Es decir, hechos. Now, if I go to a Christian meeting Si voy a un encuentro cristiano and I want to, ask the priest for a bit of podium time y quiero pedirle al sacerdote un poco del espacio del and podio. start, hello, Hello, hola, abuelos y abuelitas. abuelos y abuelas, grandfather and grandmother. Yeah. I'm enlightened. Estoy And iluminado. what the hell? ¿Qué mierda? What are you doing there? ¿Qué haces ahí? This is not the place. That's no es arrogant. el lugar, eso es arrogante. This is not where Ahí no you es go and donde force tú down vas a forzarles your ellos tu philosophy filosofía in someone else who doesn't want it. en alguien que no lo quiere. But my website and my website, Pero mi website es mi website. and someone took the effort of typing the domain name Y alguien se hizo el esfuerzo de escribir su dominio or clicking a o link. clicar en un link. I mean, you decided to look at what I was going to say. There's a Decidiste place mirar where lo it's que tenía que decir. Hay un lugar it's your moment. Go and donde es tu say it. momento. Ve y dilo. Okay. And if it's not important Si no es to speak of importante enlightenment, I hablar de won't. la iluminación, no lo haré. That's it. I won't. Okay. So don't hide. No te escondas. Don't expose. No te expongas. Just be simple. Solo sé simple. You don't hide. No te You escondes. don't expose. No te expones. You're just yourself. Eres tú. And if the conversation happens, Y si la conversación sucede, it happens. sucede. Cool. The dialogue this morning is about El diálogo de esta mañana es sobre the transmission of the Dharma la transmisión del and Dharma how we organize it in the world. y cómo organizarla en el mundo. Speaking of don't do propaganda, but Hablando de no hacer propaganda, expose it so people know it. pero exponerla para que la gente lo sepa. And don't ruin your life financially. No arruines tu vida financieramente, But if you can help, pero si puedes ayudar, there's going to be more Dharma. There's going to habrá be más more Dharma, opportunities. habrá más So oportunidades. that's good. Okay? Question of simplicity. Hay una cuestión de simplicidad. A student of my master during the Brahmanical time, Un estudiante de mi maestro en mi época brahmánica, we heard that she sold her sofa in her living room escuchamos que vendió su sofá del salón so she could finish paying the seminar. para poder terminar de pagar el seminario. These people told me what not to do. Esa gente me enseñó lo que no debíamos de hacer, lo que no debo de hacer yo To be a saint in this world. para ser un santo en este mundo. The wisdom was great.
La sabiduría era but grandiosa, highly conditional. pero muy condicionada. And your belief in the hierarchy, Si tú crees en la jerarquía, the principles of authority, los principios de autoridad and the financial implication. y la implicación financiera, Because you had to prove that porque you were tienes que worth that. You probar know, that que lo vale, if you don't pay, the que si wisdom lo has no pagas, value for la you. sabiduría tiene valor para ti. I don't believe that. No lo creo, Because many have not paid financially, porque muchos no han pagado but they're financieramente, sitting in their meditation place. pero se están sentados en Om Mani su Padme Hum, sitio Om de Mani Padme meditación, Om Hum. Mani Padme Hum, And Om after Mani Padme Hum, y years, después de años, are holy people. nuestra gente santa, And they gave value y through le dan valor a través finding it awesome. de encontrarlo And maravilloso. that's that. You Y know, eso es eso. the wisdom has La the value it sabiduría tiene el has. valor que tiene. And if you put a bill on it, Y si le pones una factura, you just limited lo how limita Vishnu is going to como bring the Vishnu Dharma. va a traer el Dharma. Don't control No how controle nature cómo la is naturaleza gonna manifest va a manifestar whatever you want, lo que tú quieras, including the spreading of the Dharma. incluido el expandir el Dharma. All right. Last time I went to France, La última vez que fui a Francia, there were 27 people in the seminar, habían 27 personas en el seminario. and I received in total, En total recibí physical and Facebook, entre físico physical and PayPal, y PayPal 150 euros. 150 euros. They read the word suggested, Esos son como $160. Leyeron la palabra sugerido and they understood it. y lo It entendieron. was just a suggestion. Era solo una In their sugerencia. culture, that seems to be a En su very efficient cultura way to eso say es it. muy, Isa, It seems to be a very efficient way to say it. es una manera muy capciosa de decirlo. Efficient. Eficiente. Yeah, an efficient way to say it's just a suggestion. Es solo una sugerencia. All right. There were 7 people from France, Habían 7 personas de Francia, everyone else from elsewhere in the world, todos los demás de otros lugares, and that's why they couldn't pay the donation. y esos son los que pagaron el donativo. They've invested in hotel, Habían invertido en food, hoteles, comida, plane. aviones. Say, hey, I get it. I get it. Lo entiendo, I'm not going to France anymore. pero no vuelvo a Francia. After a few seminars that were not that efficient, Después de un par de seminarios que no eran tan eficientes, now I found another place. encontré otro All lugar. these people who travel, I went to their place. Toda esta gente que viaja, yo fui a su lugar. Yeah, so they're not paying the plane ticket. Así que ellos no pagan el avión, They're paying the hotel room and they're paying my plane ticket. pagan mi hotel de So I can mi go there. avión para So it's poder like, ir all ahí. right, we're spreading the wisdom. Estamos compartiendo la sabiduría And it's Switzerland. y es en Suiza And everything is 3-4 times the price than in Canada. y todo es 3 o 4 veces más caro que So Canadá. by asking 5 times the price per day than in Mexico, Así que les pido el donativo sugerido 5 veces más que el de México. and absolutely everyone Y gives the todos lo donation, dan. we break even. We just like, Y, woo, y es algo parejo, plus a Coca-Cola, you know? más una Coca-Cola. Yeah, let's go to Starbucks. Sí, vayamos a Starbucks. $18 for the coffee. $18 el café. No, not that much, but almost. No tanto, pero casi. Yeah, I had this great bowl of soup. Me comí una sopa muy rica. $24. What is in pesos? $24. About 700 pesos por un bola de sopa. Como 700 pesos una Yeah, sopa. okay, because everywhere in the world is different. Porque cada parte del And we mundo es try to diferente adapt. y tratamos de adaptarnos. Now, for example, when I come to Mexico, Cuando vengo a México, it's a third of what I usually suggest es un tercio de lo que normalmente sugiero. because it's what you can afford. It's what is also Es lo reasonable que es in respect razonable aquí to your financial reality. para la realidad financiera de aquí. But my plane ticket from Canada is the same price. Pero el avión cuesta lo mismo. But the food is cheaper Pero here. la comida sí es más barata. You know, so it's always a play like that. Entonces es siempre un juego. So it's like, hey, it's like I had to learn Tuve que aprender about the flow of money.
el flujo del dinero and to constantly think multi-currency y pensar en multimonedas and transaction constantemente y fees. transacciones And in the end, we're okay. y al final estamos bien. And I live in a basement in a Vivo ranch, en un sótano, en un rancho, lost somewhere in the perdido prisión de hielo en una prisión de hielo, between a cornfield and the wood, entre un campo de maíz y un campo un bosque. y un bosque. Okay, and yeah, in the winter there's 5 meters of snow in front of the house En invierno hay 5 metros de nieve enfrente, because that's what I can afford. porque eso es lo que puedo permitir. And there's this dude who came, hey, I'm gonna help you, like, Y hay alguien que so vino you can ahí, te have voy a a better ayudar para lifetime. tener una mejor vida. So I stayed in that apartment and I gave more seminars. Y me quedé en ese apartamento y tuve más seminarios, Because this is what I am. This is what porque I es lo que live. soy. But life is taking care of me so well La vida cuida de mí también, because I don't control how stuff happens. porque no controlo cómo suceden las cosas. So it's great. Es maravilloso. I could be so freaking rich with this wisdom, Podría ser muy rico con esta sabiduría, but I would be betraying pero really what estaría I'm doing. traicionando verdaderamente lo que estoy haciendo. I like this intimate. Me gusta esta intimidad. I mean, I like it when we're 300 people, Me gusta también cuando somos 300, but I like it when we're what, 30 cuando somos something? que 30, 30 y poco. Wow. It's cool. Está guay. Transmit the wisdom if you can. Transmite la sabiduría si puedes. But usually when you start Pero learning, normalmente cuando empiezas a aprender, you should not pretend to be accomplished already. no debes de pretender estar realizado And focus y on enfocarte getting better en mejorar for yourself. You just para want ti. to become better. Quieres mejorar And the world will tell you how the y el Dharma mundo te va a decir cómo wants el to flow. Dharma quiere fluir. If one day Si un día someone takes everything they learned from me alguien toma todo lo que ha aprendido de mí and sell it at $1,000 per day in a business system y lo vende a $1,000 al día en una empresa and never give credibility to me, y nunca me da la credibilidad, I'm going to be happy estaré muy feliz that the wisdom is being spread. que la sabiduría es expandida. Do you understand that? ¿Entendéis? Yeah. Because that's my objective. Ese es mi objetivo. Yeah. I do enjoy luxury. Me gusta el lujo. I go to the restaurant Voy a un restaurante with a few students. Some of them are rich. con algunos estudiantes, algunos de ellos a veces son ricos, The majority are not. la mayoría no lo son. But then there's this rich guy. Pero luego de vez Take en whatever cuando you want. hay algún rico por ahí que te dice, $200 bottle of toma, wine. agarra lo que quieras, una botella de vino de $200. Yes. Okay, 6,000 pesos. Come on, is it okay? I have ¿Puedo? Sí, permission. pido permiso, Respect, can I? respeto, Whatever you puedo, want, bro. lo que quieras. So I have the cool experiences, Tengo las experiencias guay royalty and de realeza, being treated well. de ser tratado bien. And, then I go home. Luego voy a casa, I'm happy. estoy feliz. Thank you for your patience while I Gracias share my own experience of por all vuestra of this. paciencia cuando comparto mi experiencia sobre todo esto. Don't take these risks No toméis estos riesgos unless you have the capacity. a menos que tengas la capacidad. Charge for your Cobra classes. por tus clases. Those who teach Mahashriya. Aquellos que enseñáis You Mahashriya. need to survive. You need Necesitas to live, sobrevivir, pay your necesitas bills, vivir, pagar tus sell the facturas, product vender el producto in this world where we sell en this este kind of thing. mundo donde vendemos este tipo de cosas. And don't give me credibility. Y no me des credibilidad. Let your students know you are wonderful. Deja saber a tus estudiantes que tú eres maravilloso. Yeah. It will motivate your students to take your next class. Va a motivar a tus estudiantes a tomar la siguiente clase. One day they will ask, Un día preguntarán, where did you get all this? ¿dónde obtuviste todo esto? There's this Buddhist hippie that comes once in a while. Está este hippie budista que viene de vez en cuando. Just talks and it's Habla cool y and está guay. now I can teach you, that's
Y ahora puedo enseñarte. All right. Simple as that. Así de simple. Okay, what's the name of that guy? ¿Cómo se llama el tipo? Mahavajra. Look it up. Mahavajra, búscale. But if they want to study with me, Pero si quieren estudiar conmigo, first thing I'll say, lo primero que le diré, study with your appointed teacher. estudia con tu profesor. And if you want to change, take another teacher. Y si quieres cambiar, ve con otro I profesor. don't take direct disciples. Yo no tomo discípulos directos. I've done that. Lo hice. Now they teach you. Ahora te enseñan. Yeah. Oh my God. I've done that. Lo he hecho. Yeah, a lot. Sí, mucho. It was intense. Era intenso. Loved it. Me encantaba. The wisdom that we practiced yesterday. La sabiduría que practicamos ayer. These 3 cities. Estos 3 cities. And what it takes y lo que to requiere get there llegar ahí is usually kept in secret places. se suele mantener en lugares secretos, There's a secret in the temples secretos en los templos that you have to study for years. que tienes que estudiar por año. And now, Y ahora, not all temples, but most temples, no en todos los templos, pero en la they mayoría, don't even teach you this kind of stuff anymore. ni siquiera te enseñan estas cosas ya. There are temples that they still do Hay templos en los que sí, because the masters remember, porque los maestros lo recuerdan, or they actually are that elevated themselves. o porque esos están tan elevados ellos mismos, But there are places that don't, pero hay lugares que ya no, that they teach you stuff que te enseñan cosas that they just read in New Age books, and que lo han leído en libros de now la they nueva sell it era as some y holy, ahora los venden en important wisdom. sabiduría importante. And it's like, from my point of view, Desde mi punto de vista, yeah, I mean, just go and read the book. voy a ir a leer el libro. It's all in the head, no experience. Está todo en la cabeza sin experiencia. But, you know, this is where they are. Es lo que son. And there are temples Y hay templos that teach you through experience, que te enseñan a that you través de live it, experiencias, que lo and then vives. some of them, Y entonces they write parte de ello emails escriben email or messenger or o whatever. mensajes. And, lo you know, que I don't sea. read those anymore, Ya no so los leo, así it's que, useless. But there was a time I read those, pero hubo una época en la que los leía, the emails and the Facebook and all this stuff, email, Facebook y todas esas cosas, and they were angry at me. y estaban enfadados Those great conmigo. holy people Esa gente were sagrada, angry at me santa, estaban enfadados because conmigo I teach to porque enseño anyone a who cualquiera just que walks in the conference simplemente room entra en la sala de conferencia what they lo que keep ellos secret, mantienen en secreto, because you need to have, porque you know, necesita 5 years of learning tener with them 5 años de aprendizaje to con access ellos the level, para you know. acceder al nivel. So I answered, Les respondí, Sakyamuni Buddha, Sakyamuni Buddha, our master, nuestro maestro, expressed expresó in the Mahaparinirvana Sutra, en el Mahaparinirvana Sutra, one of the most beautiful sutra, uno de los sutras más in my bonitos, opinion, en mi opinión, along with the Diamond Sutra and the Lotus Sutra. junto con el Sutra del Diamante y el Sutra del Loto. Okay? The Mahaparinirvana Sutra El Mahaparinirvana Sutra is so high in wisdom, es tan elevado en sabiduría and almost no Buddhist has ever heard about it. y prácticamente ningún budista ha oído de él. What Sakyamuni says, Lo que Sakyamuni dijo, I have taught you the os he exoteric enseñado, and the esoteric te he enseñado lo esotérico y exotérico, without distinction, sin distinción, without separating sin separar one style of Dharma from un another. tipo de Dharma de otro, Because porque how arrogant is a qué teacher tan arrogante es un to profesor keep secret a de wisdom mantener secreto una from a sabiduría students de un who estudiante, de los needs it estudiantes que lo to necesitan alleviate their para suffering. aliviar su sufrimiento, Stop that bullshit. para esa basura. This last phrase is from me. Esta última frase es mía. Sakyamuni didn't say that. Sakyamuni no lo dijo. That's a paraphrasing. Eso es un parafraseo. Oh, they were angry. Se enfadaban Oh, for a decade. por una década. How dare you teach Kuji-in, you ¿Cómo te incults, enseñas cómo te atreves a enseñar Kuji-in? you incult.
inculto. Bueno, Well, because it's not Japanese, porque no es japonés, it's Hindu, es hindú, it's Navamudrani, es and Navamundrani, you don't even understand the mantras you're saying. I can explain them y to ni you. Okay, siquiera this sabes is lo que the words. significan los mantras que This is estás what they mean. diciendo. Esto This es lo que is what quieren you have in your decir. mind. It's like, Esto es lo que tienes en tu mente. just look it up. Míralo. Thousands of years before the Japanese, Miles de años antes de los japoneses, the Hindus started doing it. los hindúes lo hacían. I mean, in the year 60 after Christ, En el año 60 después de Cristo, or 200 after Christ, o 200, early after Christ, poco después de Cristo, in China. en That China, has nothing to do with Christ. que no tiene nada que ver con Cristo. But in that time, in China, En esa época en China, a Taoist master named Ji Hong un maestro taoísta llamado Chi Huang made drawings in a book. hizo dibujos en un libro, And these drawings y esos dibujos are still used siguen usados thousands of years later in the Japanese books of Kujin. años, miles de años después en los libros And he de explained in japoneses de Kuyin, Chinese explicado en chino the ninth step of this system. los 9 pasos del sistema, And he got it from Buddhist monks that came from India. y lo obtuvieron de monjes budistas que venían de la India. So of course, the Japanese who keep that private in temples, Por eso también, por supuesto, los japoneses lo mantienen oculto en los they were templos. angry. Estaban enfadados And when I said, well, because it comes from very far away, it's porque viene de muy lejano. Navamudrani that Es became Navamundrani, whatever in China que se convirtió, lo that que quiera que en became, China se Kujiin. convirtió en Kuyin. So why do you call it Kujiin then? Entonces, ¿por qué lo llamas Kuyin? That's because this is what people will call it if they seek that. Porque así es como lo llama la gente cuando lo buscan. So I mean, this is what I sell. Even the Japanese people, Incluso los japoneses, if they want to learn si quieren how aprender Buddhists did it 2,600 years cómo ago, los budistas lo hacían 2600 años atrás, this is how they do it. así es como lo hacían. Because I'm not a ninja. No soy un ninja, I'm a Buddhist priest. soy un budista, sacerdote And budista. Buddhist priests created the system. Y los budistas sacerdotes budistas my crearon God. el sistema. A decade of hate mail. Una década de odio. That was like, okay, spam. Como spam, The first spam. time it troubled my mind. La primera vez me afectó a la mente. The 100th time it troubled my heart. La vez número 100 me molestó mi People corazón. hate me. La gente me odia. Then I realized, Y luego me di cuenta. okay, 20,000 emails of thank you. 20,000 emails de gracia. You saved my life. Me salvaste la vida. Because I'm not going to suicide myself because Porque no of me your voy a teaching. suicidar gracias por tus Gratitude, enseñanzas. La gratitud. so much positive feedback, Tantos feedback positivos and 100 hate mail. y 100 emails de odio. You say, oh, okay, so I'm good, right? Estoy bien. Statistically, I was okay. This is life. Es la This is vida. what happens. Yeah. Now I rarely look at my emails, so Ya no leo mis emails. if you say, oh my God, Maha did not answer my Oh, email. Maja no respondió mi email. So, well, no, I don't. No, no You lo know, hago. It's just a fact for me. I did Es not un answer your hecho. email. No respondo emails. I also did not read it, so I mean, it Tampoco lo happens. leí, entonces Someone sometimes goes through my email, and someone they don't. a Sometimes they veces don't. alguien de mi equipo me lee mis And emails, it a is veces what no. it is. Transmit the wisdom. Transmite la sabiduría. Today there are 15 Dan black belts ninjas. Hoy hay ninjas de Dan 15, The highest level in the Bujinkan, el nivel más elevado en Bujinkan, that are acharya of the Mahariya, que son acharyas de la that Mahashriya, teach the Kujiin as they learned it from me, que enseñan Kuyin como lo to aprendieron their de mí ninja friends. a sus amigos ninjas, Because of those who hated, porque aquellos que lo odiaban, they hated. lo odiaban. But the others Pero who los otros que bought the books, who looked at compraron the los libros, seminar, vieron los came to meet seminarios, me, vinieron a verme, he says, I finally understand Kujiin. finalmente entiendo Kuyin. Well, wait. There are good Japanese masters who will actually teach you Hay the maestros good japoneses Kujiin too, buenos que también te van a enseñar bien I mean, what Kuyin. they teach is real. Lo que enseñan es real. Okay, so we're not superior. No somos superiores. Just be careful with that. Cuidado con eso. But I'm glad that I shared it to the world Pero estoy feliz de haberlo compartido and con that el it's not mundo stuck in temples. y que no esté estancado en templos. Cool? All right.
If you ever start to believe that you have a wisdom that is exclusive, Si empiezas a tener una sabiduría que crees que es exclusiva, you're an asshole. eres un tonto el culo. Don't do that. No lo hagas. All right? The wisdom must flow. La sabiduría debe fluir. Oh my God, that felt like Dune. That felt like? Dune. Dude. The spice must flow. El... You didn't see the movies. I ¿No mean, viste las there are películas? like 7 of those who've never seen it. Hay 7 de ellas y creo que no las has visto. All right. You know. The books, the video Which one? game, the game, Dune. Dude. Dune. D-U-N-E. You've never heard about it. Okay. Dune, yes. I mean, okay. Yeah. All right. Okay. Let's have a break. Let's take a Descanso. pause. Descanso. 10 minutes. 10 minutos. 11:15. A las 11:15. Voy a parar la transmisión y empezar en 10 minutos. I always will stop.